पिला माने फास्ट नंबरटा लिखि नियंतु 7978405181 रंजन सर बोली सेव कर दियंतु। ठीक अच्छे बर्तमान आम कथा सीपीटी एंट्रांस कौन एथिपाई केउं बुक्स सिलेबस एगुड़ा सब पढ़ा पड़ो फॉर्म फिलअप केबेठू कौन स्टार्ट हम एंट्रांस केउं मासरे कौन रही केउं माने सब इलिजिबल हेबे केमती कौन एबेठारु मन देकी पढ़ापढ़ी करेंगे से रिगार्डिंग डिटेल्स कथा ता पूर्व समस्त कही रखुची आपण मैंने आमर फ्री गाइडेंस ग्रुप रे जॉइन होइजिबे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप रो एवं टेलीग्राम रे भी जॉइन होइजिबे हमर यूट्यूब चैनल रे नुआ थिले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करदेवे एवं जो मैंने टेस्ट सीरीज नबाकू चाहूँगी नहीं पढ़ापढ़ी करने को चाहूँगी ओसीएस बाय रंजन आप डाउनलोड करदेवे किंबा ए नंबर रे मते व्हाट्सएप करदेवे। चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करदबा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखंतु पीजी करिया पई आपनकर यूनिवर्सिटी रे ऑटोनोमस रे डिग्री कॉलेज रे ऑल ओडिशा भरी आपण कोन करिवे ना सीपीटी एंट्रांस दबाकू पड़ी थाए। कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट सीपीटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट माइंड रे पूरा फिक्स करंतु। आपण सीपीटी भाबिले आउ किछि नुआ भाबुतबे एटा भी से पीजी एंट्रांस ओडिशा रे जो पीजी एंट्रांस हुए सेटा को हम सीपीटी जनरली कहितांती बुझियला। तापरे एथि पई आपनकर बहुत पिलांकर क्वेश्चन रहउची कि सर हमरो +3 रे पढ़ा जाउनी आउ भल पढ़ाओनी बा मु पाठ भूली गलेनी बहुत दिन है पास आउट हेलेनी किंबा होची मोर टिके बहुत किसी जिनस जानी नाही बा कॉन्सेप्ट क्लियर नाही मु कोन करिवि केमती कोन प्रिपरेशन करिवि भल रैंक आनिबि। देखो आपण मानकर कोन पढ़िछ कोन नाही से सब को छाड़ी दियो वर्तमान। ठीक अछि गत कथा सूचना नाही जहाँ आगु को हबो ता विषय तुम माने चिंता कर। देखो वर्तमान आपण जहाँ भी अच्छंती सपोज आपण 100 रु आपणकर कैपेसिटी मु 0 रखि पारि वर्तमान आपण से 0 रु केमिति 70 80 90 50 एमती स्कोर करि परिबे आपणकर कैपेसिटी अनुसार तो से प्रयास करिया पई पड़ो। ठीक अच्छे प्रयास न कले किसी हम ना आगु जहाँ हो जाए वर्तमान आपण निजुक निजे जाग्रत कर एवं पढ़ापढ़ी आरंभ कर दियो ओसीएस बाय रंजन आप डाउनलोड करिकी। देखो बहुत पिला अच्छी से मैंने कौन होचन ना हार्डवर्क करती तो तार रिजल्ट मध्य से माने पाती। ठीक अच्छे हार्डवर्क स्मार्टवर्क बहुत आपण मैंने करेंगे एबेठारु टिके टिके कले हो आगुरी कौन पढ़ी न पढ़ी ता सहित किसी मतलब ना आपण मैंने एबेठू पढ़ापढ़ी करेंगे टिके। ठीक अच्छे से मुझे कही रखिली। तापर देखो बुक्स कथा बुक्स जनरली आम जदि कहवा सीपीटी सेमती किसी भल एत बुक्स मार्केट रे अवेलेबल रहूना जोटा कि से लेवल क्वेश्चन से माने दौना कहीं दौना ना फास्ट कथा माने नॉर्मली कौन हो नॉर्मली जो बुक गुड़ा आसूसी से कॉमन जिनस रोचे किंतु एंट्रांस आजिकल बहुत ही हार्ड कलानी। ठीक अच्छे तो से अनुसार आपड़ कौन करेंगे ना +3 मो हिसाब से +3 बुक्स को फॉलो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को फॉलो करेंगे। ठीक अच्छे आम ओसीएस बाय रंजन आप रे अपलोड हो यूट्यूब रे अपलोड हो आ टेस्ट सीरीज देवे ओसीएस बाय रंजन आप रु किंबा फुल मॉक देवे। ठीक है टेस्ट सीरीज आगे देवे बर्तमान फुल मॉकटा लास्ट को देवे एंट्रांस सल्ले। ठीक अच्छे टेस्ट सीरीज फुल मॉक आम सहित जोगाजोग करेंगे नंबरटा तो आप लिखि रखिए 7978405181। आ गोटे कथा पिला पचारे सर बुक रु पढ़ू ना हूँ आम एंट्रांस बुक पढ़ू ना +3 बुक पढ़ू मु रेफर करी +3 बुक पढ़ ता सहित टेस्ट सीरीज जोड़ा नहीं पढ़ जहाँद्वारा कौन हम बेटर हम। आ तुम जब खाली से जो एंट्रांस बुक कि पढ़ो से गोटे पढ़ोनी कहीं पढ़ोनी ना देख सपोज जेकोसी लेक्चर हूँ कि प्रोफेसर हूँ कि डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर हूँ। ठीक अच्छे से कौन कले ना दिगला कि सारे क्वेश्चन गोटे साइड कर दिंतु पीजी एंट्रांस से कौन को बुक किणवा जी कि आपने भावतु गोटे से कौन मार्केट बुक किणवा जी कि जीवेनि से तो सी सब्जेक्ट रे से ऑनर्स रे कौन पाखे बहुत सारा नॉलेज रही तो से निजे निजे फॉर्मेट कौन सीपीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिक ठीक अच्छे कौ टाइप कौन पढ़ुची तो से अनुसार बनईदे जो ट्रेंड रे चलती से ट्रेंड अनुसार से भी बनईदे जहाँद्वारा कौन हम ना पिला माने फ्लोटा को बुझे और आराम से एंट्रांस क्रैक करेंगे जो मैंने पढ़ी जाऊे जो मैंने न पढ़े से किसी
କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଆସନ୍ତୁ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରୁ ବି ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟେ ସିରିଜ୍ ପିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେମାନେ ବି ପାଇଲେ। +3ରେ କିଏ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଛ ତା ସହିତ କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ, ମେନ୍ ହେଲା ତୁମେ ଏବେଠୁ କିଏ କେତେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମନକୁ ମନ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଆମର 80% ଅଛି, 90% ଅଛି, ଆମେ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପୁରା 100ରୁ 90, 80, 85 ରଖିଦେବୁ। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଟେ ସିରିଜ୍ ନେଲେନି କି ପଢ଼ିଲେନି କହିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କଲେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଅନର୍ସରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯାଇଛୁ, ଆମର ତ 90% ଅଛି, 95% ଅଛି, 85% ଅଛି, ଆମେ ତ ଅନର୍ସରେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଭାବନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଟେ ସିରିଜ୍ ନେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସିଏ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଟପର୍ ହେଇଥିବ ବା ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ, ସେମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ରିୟଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସନ୍ତି ନେଇକି ପୁଣି ଟେ ସିରିଜ୍ ପଢ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି କ'ଣ ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଯାହା କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ, +3 ସରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ବି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଛି, B.Ed ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଉଛି +3 କରିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବାଜୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସିଲାବସ୍ ଏଥିରେ କିଛି ନଥାଏ ସେମିତି, +3 ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ତୁମର ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଇ ସବୁ ନୋଟ୍ ସେମିଷ୍ଟର ସିଲାବସ୍କୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଟେ ସିରିଜ୍ ଯାହା ଯାହା ଦିଆଯିବ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଏରିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ ତାର କେବେ ବି ପରିଶ୍ରମ ବୃଥାରେ ଯିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫଳ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା ନ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯାହା ବି ତୁମକୁ କୁହାହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗାଇଡ଼ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଗଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା ଆମର ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଦିଅନ୍ତି, ବେଶୀ ଦେବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। 10ରୁ 14 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଦେବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଥିବେ, ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ କିଛି ପିଲା ବି ମିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫର୍ମ କେତେବେଳେ ବାହାରିକି ପଳେଇଯାଏ। ସବୁ ପିଲା ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, ତ ଏବେ ତ ବେଣୁସ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ରହୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ OCSY ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯାହା ବି ହଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କେଉଁ ମାସରେ ହେବ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ସବୁ ରହୁଛି ପ୍ରାୟତଃ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇ ଦେବେ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରେଇ ଦେବେ। ତାର ଭିତରେ ମାସେ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ମେରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଡେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ବହୁତ ପିଲା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ସାର୍ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ସିପିଟି, ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ମେରେ ହେବ, ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କର। ତାପରେ +3 ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଯଦି ଅଛ, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ 2026ରେ, କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଛ, B.Ed ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଅଛ, ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ 2026ରେ, ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଲେ ତୁମେ ହଇରାଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି B.Ed ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ରହିଛ, ପିଜି କରିନ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି +3 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରିଛ, ତାହେଲେ ବି ଯଦି ପିଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବି କରିପାରିବ, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 45%, ବହୁତ ଅନର୍ସରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଥାଏ, ଏତିକି % ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ପିଜି କରିପାରିବେ। କିଛି ଜାଗାରେ 50% +3ରେ ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।